Hey guys, welcome back to my channel. So today is the 16th of March 2020, which means all over the world, including Indonesia where I live, is having a lockdown and everyone is staying at home for 14 days. And everyone is like freaking out. Well, not everyone, but a lot of people are like, oh my god, gua bakal bulukan di rumah 2 minggu gak ngapain. But like, here I am, being an introverted girl, finding that to be an okay thing. Well, yeah. So, pertama-tama aku pengen jelasin dulu why I make this video. Actually, it's gonna be a series of video. For these 2 weeks, I'm gonna push myself to upload as much as possible. I don't know if I'm gonna be able to post every day, but I'm gonna try my best. And to get this out there, I'm not making this video for fame, for money, and all of that. So I'm just putting this out there. Itu cuman gimana ya? It's like a promise and a commitment that I make, like for public and for myself juga. So for the past 2 years or 3 years, I'm not sure, I've always wanted to post a video on my YouTube being like super real, like flashback to this part of my previous video. By the way guys, please comment down below what's your 2019 resolution. Mine is definitely to be like really real. Yeah, you see that, and there I said I really want to be the real me, but I guess I wasn't being me because kayak, to be honest, orang-orang di lingkungan aku aja yang mungkin kalian ngerasa kayak kalian tuh kenal aku, but trust me, you guys don't know who I am. Which aku juga gak mau semua orang kayak bener-bener know my privacy, because I want to have my privacy to myself. But there's a lot of things yang I've kept myself for too long, and I realized like mau sampai kapan gitu. And by posting this on the internet, it's basically kayak forcing myself untuk kayak, hey, you know, it's out there on the internet, and everything that you post on the internet stays in the internet. Gak bisa, misalnya kayak jejak kamu tuh gak akan bisa kehapus gitu, mau kamu delete gimana pun. That's why this year is gonna call the new me, because I wanna be the new version of myself. And video-video ini bakal mengandung unsur-unsur yang sensitif, because kayak I'm just so fed up with every video in YouTube yang kayak trying to be this perfect girl or this perfect figure, yang kayak aku tuh hidupnya perfect banget guys, kayak nggak ada masalah, kayak aku tuh punya uang, aku tuh famous, like everything, like fuck that shit man. No one is perfect, like stop pretending that you are. Aku pun kayak gitu, tapi I'm like learning gitu to not always try to be perfect. Kayak right now aja I'm being barefaced in front of camera. Aku tuh dari tadi sebelum post ini aku tuh berdiri di sana kayak mikir, oh, aku pakai makeup dulu atau enggak, gini-gini. But like, yaudah fuck it gitu, ngerti gak sih? For me, I didn't make this channel for money. I didn't make this channel for fame or anything like that. This channel is made itu karena aku pengen share hal-hal yang kayak aku rasa orang juga bisa belajar dari aku, atau orang bisa dapat ilmu gitu, kayak bisa makeup atau something. Well, I'm not a great person, I'm just like an ordinary girl, but yeah. So, hari ini aku bakal nge-vlog aja kegiatan aku selama 14 hari ini sebagai anak yang intro. Aku bakal ngapain aja. Sebenarnya aku tuh lagi breakout banget guys, lihat. Tuh, breakout banget kan? Gara-gara kemarin ini ujian dan aku kurang banget tidurnya. Terus kayak aku tuh mikir gitu buat video ini, aku pengennya mestinya ya typical funnya aku, maksudnya I wanna cover things up, but aku bakal turun dulu karena mau iniin makaron, and I'm gonna go back to you. Okay, so hi, aku udah beres ngirimin makaron, and now I wanna cook some food. Jadi, yesterday my mom told me to make some spaghetti bolognese. Aku nggak tahu cara bacanya. Aku tahu dari Perancisnya bacanya nggak gitu. Terusnya kayak gini. Spaghetti alla bolognese. Ya,
So aku bakal buat, tapi hari ini kayak bumbunya udah dibuatin gitu. Cuman karena kata mami ini dagingnya nggak banyak, so I'm still gonna make some extra meat. And let's cook. By the way, kalian harus make sure kalian harus cuci tangan kalian because you don't want any viruses to be in your food. So I'm gonna wash my hand and start cooking. Udah beres masaknya, terus jadinya kayak gini. Susah deh, kasih lihatnya gini aja deh. Tada, udah jadi. Ini spaghetti bolognese, simple aja sih. Aku buat papa sama mama. Terus kayaknya sekarang aku mau makan dulu. Abis itu maybe I'm gonna do other things. Aku nggak tahu, tapi let's just see. Mau makan. Dadah. Udah kelihatan lu, tah ngobrol. Cimit. Oh. Ya udah kedengeran tuh, my dad kerja. Oh nggak panas mau hair tie. Gendut banget tuh. Emang dari dulu. Baru tahu. Aku mesti up makeup saja. Don't tok. Makan. Makan. Galon udah masukin galon. Lihat. Kamu lihat keluarga saya kayak apa? Kamu pusing. Liatin orang aneh, orang cimit. Halo. Halo. Lagi diulang dong. Halo. Diulang lagi dia. Halo. Selamat pagi Indonesia. Indonesia. Kamu kira Jokowi? Selamat pagi Indonesia. Sehat selalu. Ingat libur 14 hari di rumah. Stay healthy. Oke, good. Stay hot apa itu? Stay hot. Stay healthy. Oke. Ya, itu kata-kata baru guys. Oke. My dad emang paling jago buat kata baru. You know there's a restaurant in Bali called Five Monkey. You know what he says? Mafainki. He's just like that. Oh my mom, mau dikasih lihat. Nggak ada alis. Papi nggak akan kelihatan, lensanya di sini. Dia halo belakang kamera. Paling pinter. This my cell phone. This my cell phone. Lensa di dia. Ngerti, makanya kan cuma ngomong
servant. Oke? Pan teka tengah tunjuk-tunjuk naon. Biar sok dah. Bloknya ke Papi dulu atau sini bicara dulu. Halo. Ganti channel ini mah. Halo. Saya ganti Channel namanya. 3 RCTI oke. Oke? Iya. You know? Nggak boleh sebut merek. Oh, iya. Ntar di copyright. Oke, close. Oke, close dari Indonesia. Aduh. Loh, artis bapak gua mau begini emang. Dari Kobusier Indonesia. Ya dari Kobusier emang Indonesia. Emang dari Kobusier mana? Dari Indonesia. Ini mah di rumah ini mah semua makanan juga pakai kerupuk ya. Lalu ada kerupuk segede gebluk di rumah ini. Kurang daging. Kurang daging. Dagingnya udah Daging. Bumbunya terlalu banyak. Daging ini daging ayam putih pakai daging. Ini kamu kasih pakai iya. Tapi kan masih gini nggak nyala. Cuma di rumah ini guys makan bolognese pakai kerupuk. Mami. Beda, aku masak ngasal banget guys. Bener-bener ini masuk. Saya nggak bisa dicoba-cobain karena kan ntar virus corona ini. Aku sama masak ini tau aku cuci tangan 5 kali. Cili. Cabe kurang cabe. Oh, kurang cabe guys. Tadi dia mau pakein bubuk cabe, aku mikir kalian pas makan ayam kepedesan. Ini nggak pakai. Enak. Ini nggak boleh sharing. Ada. Tuh udah. When everyone is like, oh my god, I'm so bored being at home for 20 days. Me and my fam just like enjoying some food. You should enjoy some food too with your fam. Now I'm gonna put this in the dishwasher and wash this. And I think I'm gonna talk about the topics yang kalian udah kasih di IG kemarin on my room, because that's what an introverted girl do. We don't like having contacts with people, which is great. Thank you, Corona. Hope I'm gonna wash this and masih banyak banget. Bye. Udah beres makan, terus kayaknya sekarang mau ngomongin topik yang kemarin kalian kayak ini ya, aku kan nanya kan mau ngomongin topik apa. By the way, aku kesel banget di topik-topik ini. Malah pada bilangnya, hai, promote dong, follow dong. Kayak, halo sayangku, ini mah. Kayak, kalau misalnya ke depannya aku buat question box lagi. Please banget, you kalau ditanyanya apa, jawabnya apa. Karena aku tuh kesel lama-lama kalau kalian mintanya follow kayak gini-gini. Karena ya itu tidak menjawab apa-apa gitu. Pertama ada yang bilang ngomongin tentang insecure, terus ada yang toxic relationship, terus ada anxiety sama masa depan mau jadi apa, terus ada mental health anxiety, terus nanya tentang relationship, terus ada yang nanya tentang masak, ada yang minta self confidence or self love. Ya, terus yang lainnya fallback Salken. Jadi, kayaknya buat hari ini aku mau ngomongin tentang insecure aja ya. Karena kayak insecure juga nyangkut ke yang lainnya gitu. Pertama-tama, kalau kalian nggak tahu insecure itu apa, insecure itu kayak dalam Indonesia ya kayak semacam kayak nggak pede gitu. Jadi kayak I believe
di sini aku mau ngomong dulu pertama, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, I'm not anyone professional. So kalau ngomong something jangan langsung di take it to your heart atau kayak bener-bener langsung terapin prinsip aku, because I'm nobody. Tapi di sini I just wanna say it from my point of view aja gitu ya. Well, if you guys don't know, well, which I believe you guys don't know, kayak, well, I am not stable mentally. I have a lot of illnesses mentally gitu. Well, it's not something that I'm proud of. I don't even know how to say this. I don't even believe I'm literally recording this right now karena I don't even tell my friends about this. Only some knows. Karena from my experience when I do tell about this, reaksi yang gue dapetin tuh gak sesuai dengan yang gue harapin, and it hurts me more. And jadi I don't talk about this thing because I just don't want to, and I hate when people see me weak, when people see my flaws, because aku tuh ngerasanya udah terlalu banyak kekurangannya aku gitu, ngerti gak? Jadi kayak insecure itu banyak sih jenisnya. Jadi kayak orang mikir insecure itu pasti tentang fisik, juga menurut aku enggak ya. Kayak menurut aku insecure itu bisa kayak karena fisik, bisa juga karena kayak dia merasa talenta dia nggak keren talenta orang lain, atau mungkin dia ngerasa kayak di grup itu atau di keluarga itu dia yang paling kurang dalam bidang apa atau kayak gimana gitu. Jadi nggak harus terus tentang fisik sih. Orang itu merasa dia tuh nggak capable of doing something gitu. Well, for me, I experienced both gitu ya. So I was bullied for 9 years in my life. Jadi dari SD itu emang aku gendut banget. Aku bakal put some pictures. Aku nggak bakal bahas terlalu dalam tentang ini. Mungkin di kedepannya kalau ada video lagi aku bakal bahas secara lebih deep aja gitu ya. Cuma di sini kayak ya kayak kalian cukup tahu aja I was bullied gitu. And at that point kan gue nggak tahu term mental health, ada yang namanya depression gitu-gitu. I know nothing gitu. Aku aja nggak tahu ada yang namanya bisa insecure itu bisa mempengaruhi mental health tuh. I know nothing gitu. And I believe teman-teman aku yang ngebully pun mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka tuh mungkin for fun, mungkin for something, I don't know. But yeah, but as much as strong of a person I am, it does affect me a lot, and it does hurt me. And I was bullied for 9 years because of my physical, because I was so fat and ugly and I was so stupid. And it grew to me sampai kayak ke titik yang gue tuh mempercayai perkataan mereka gitu. Jadi kayak kalau gue ke sekolah tuh gue nggak nyaman karena gue nggak pede dengan diri gue. Gue merasa kayak gue tuh berbeda dan gue tuh jelek banget gitu. Gue kalau ngeliat temen-temen tuh kayak gila gue pengen gitu tapi gue nggak bisa. Sampai akhirnya SMP kelas 9 itu bener-bener gue udah muak sama semuanya. And I decided okay, I'm gonna do a diet yang bener-bener kayak gue bakal bener-bener commit gitu kalau diet itu. And I lost a lot of kg di situ. I lost a lot of weight kayak 7 atau 8 in about 2 months. And aku gradu, and dari situ pandangan orang-orang mulai berubah. Tapi kayak di situ beneran feel-nya tuh mulai ada sense of pede sedikit. Dari yang sebelumnya bener-bener kayak I hate myself, I hate how I look, I hate everything about me. Yang sampai akhirnya gue mulai kayak ternyata gue itu nggak sejelek itu juga, ngerti gak sih? I don't think sampai sekarang gue nggak bisa bilang kalau gue itu cantik atau apapun itu karena gue pun masih sangat insecure. Data set, jadi menurut data orang yang paling cenderung dibully, dapat bulian itu sebenarnya dari mama, apalagi anak cewek ya. Jadi kayak kalau kalian nonton film Imperfect, kalian tahu di situ si Rara tuh dia tuh dapat tekanan dari banyak banget, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, and that was what I feel gitu. Karena
well, since I was a kid gitu emang di rumah ya kayak gitu. Well, I'm not blaming my mom or anyone. I know kayak they want the best for me, but it was so painful still. And it does affect my mental health because gue jadi sangat benci sama diri gue sendiri. Self esteem gue rusak, self love gue nggak ada, dan insecure banget, parah. Kayak gue nggak suka difoto, gue nggak suka pergi, gue nggak, kalau gue ketemu orang baru gue nggak mau kenalan karena gue merasa aduh kalau dia kenalan sama gue ntar dia pasti ngomongin gue gini, ngerti gak? I was in a very bad place. Sampai sekarang pun gue masih belum healthy, but I'm trying to. I don't blame anyone for being insecure, but just like talk to someone gitu if you are feeling insecure. I know that everyone watching this itu nggak ada yang perfect, and I'm not perfect. I'm not those YouTuber. I'm not even a YouTuber yang kayak oh my god my life is perfect. That's not me. And gue bener-bener merasa kayak gue tuh kurang cantik, gue malu pakai ini, gue ngerasa gue jelek banget gitu-gitu. But like capek aja sih mikir kayak gitu terus. Kayak gue jamin kalian juga capek kalau kalian mikir kayak gitu terus. In life, kalau kalian mau happy, ya kalian harus belajar untuk self love gitu. It's not easy. I'm juga masih di prosesnya. I'm trying and fighting every day to conquer my own demon. It's not easy at all. There are a lot of days where I really want to just give up to everything and just disappear. But I'm so grateful that I have some people in my life that care about me, that loves me, and selalu ingetin kalau gue tuh berharga. Dan kalau gue tuh hidup tuh bukan cuman buat orang lain, tapi gue juga harus bisa bahagia sebagai diri gue sendiri gitu. Jadi kayak kalau kalian di luar sana ngerasa kayak gue gendut banget, gue jelek banget, kenapa gue hitam, kenapa gue kayak gini, kulit gue jerawatan banget, kayak nih jerawatan banget, terus kayak tapi at one point kayak kalian tuh harus sadar, apalagi kalau misalnya jerawat kayak gitu-gitu ya, kayak semua orang tuh pasti went through that fase hidup, gak mungkin gak gitu. Kayak orang yang kulitnya semulus-mulusnya pasti pernah ada fase hidup dimana dia tuh ada jerawat gitu. Kayak jalanin aja. Kalau kalian skincarein dengan benar, kalau kalian tidur dengan cukup, makan dengan benar, ya ntar juga lama-lama dia akan membaik daripada kalian cuman komplain doang. Atau misalnya kayak kalian ngeliat teman-teman cewek kalian kayak gila badannya bagus banget, gue gendut banget, ya daripada lu komplain, mending lu start on dieting, start on working out. Tapi jangan juga sampai ke titik yang toxic, cause I've been there, I've tried so many things gitu. Kayak kalau ngomongin insecurity, it's something that gue sampai sekarang masih have to fight, that I have to deal with. No one is perfect, gak ada orang di dunia ini yang gak punya masalah. Siapa orang punya masalah, dan masalah itu gak harus selalu sama orang lain, tapi bisa juga masalah itu sama diri kalian sendiri. Ya intinya kalau ngomongin insecure sih, buat gue pribadi itu sangat sensitif karena gue sendiri mengalami itu. Ya justru itu tujuan gue buat seri ini, untuk kayak ya udah kita sama-sama yuk untuk get better gitu. Because for me untuk bisa bilang kayak gini lo harus gini, ya itu sama aja munafik gak sih? Karena gue sendiri rusak, gue sendiri sakit. This series is made buat kalian yang feel I'm not okay, I feel kayak kosong, I feel unworthy, I feel I don't deserve to live, like I feel I'm always worse than everyone, I feel I'm always not as good as anyone, I feel never enough. Then this series is for you. Kemarin gue ngomong gitu sama temen gue call sebelum buat seri ini karena gue takut banget. Jujur gue takut banget. Karena gue sadar mentally I'm not stable, dan kalau gue post seri ini dan ternyata feedbacknya jelek, reaksinya jelek, I know it's gonna make me worse. Tapi at the same time, gue bilang sama dia, tapi gue sempat lihat quote gitu, kayak you cannot save everyone's world, tapi you can save one person's world. Jadi kayak lu nggak mungkin mengubah dunia, tapi lu mungkin mengubah dunianya satu orang. Aku sendiri merasa aku orang yang perlu dibantu, tapi aku bukan tipe orang yang bisa cerita ke orang. Jadi dengan buat kayak gini, ini kan secara langsung aku cerita ke kamera,
tanpa harus merasa dijudge, tanpa harus merasa aduh reaksinya nggak sesuai gini-gini gitu. So like ya intinya, if you guys aren't feeling insecure, it's not okay gitu. I know it's not okay, but it's okay to not be okay, ngerti gak? Kayak kalian tuh sebenarnya nggak sejelek itu, tapi di mata kalian tuh kalian sejelek itu. Kalian tuh nggak bego, tapi di mata kalian tuh kalian bego banget, kayak gitu. If you guys are feeling that way, kayak ya udah, I gak bisa bilang kayak do this, do that, whatever the fuck it is. But what I can say kayak you bareng-bareng gitu, like try every day to fight it. And kayak contoh tadi aja aku paling gampang, misalnya aku mau makeup karena aku merasa insecure sama muka aku yang jeratan. Kayak mulai kayak oke, nggak usah hari ini, nggak usah. Ya udah, kalau orang mau bilangin ya udah, harus belajar. Karena kalau kamu mau kayak gitu terus mau sampai kapan? So yeah, I hope you guys bisa get better, and this video is made for everyone, not gender based, not sexuality based, not religion based. This series is made for everyone that is a normal human being yang gak sok-sok perfect. Ini video tuh buat orang-orang yang udah, lu orang yang punya masalah, yang punya kekurangan, yang gak sempurna, untuk sama-sama belajar gimana caranya to become the new version of yourself, the new version of me.